Tak pun. Kerja. Kalau macam tu, kita pasang lagu Balik Kampung. Jangan. Balik kampung. Bila bercakap pasal balik kampung, secara general kita bercakap pasal travelling dengan distance yang jauh, negeri ke negeri. Lagi jauh distance, lagi tinggi risiko yang tidak diingini sama ada individu ataupun kenderaan sendiri. Jadi apa yang patut kita cek sebelum balik kampung? Yang ramai tak tahu, kenapa kena cek benda-benda ni semua? Untuk apa? Apa cara untuk jaga kereta kita masa drive long distance? Jom, kita start. Bercakap pasal long distance drive, kita nak kena deal dengan kepenatan yang berpanjangan. Memang duduk kat dalam kereta tapi dia punya penat tu. Memang ada babe. Badan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bila datang penat, masa itulah emosi terganggu dan lahirlah road rage atas highway. Oleh itu kita guna masuk iklan ni. Airlavia Air Freshener. Membantu untuk memberikan haruman dan pengalaman memandu yang jauh lebih baik. Oh yeah! Anak-anak pula balik kampung. Panjang jalan pun bau apa habis. Siapa nak? Airlavia Air Freshener datang dengan 4 jenis bau untuk 4 jenis karakter. Honey dia untuk peminat manis, vanilla untuk bau macam kereta baru, lavender untuk yang jarang pakai parfum kereta, and lemon untuk peminat citrus. Nampak gaya macam boleh jadi skrin tetap ni. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. First, kita check dulu under the hood, under the sea. Ada 6 poin yang kita perlu make sure on level ataupun working properly. The obvious one, engine oil. Engine oil kerja dia untuk make sure every metal dekat dalam engine tak bersentuh secara direct dengan metal lain. Bila bersentuh, lahirlah friction. Dia macam ni. Macam ni. 70% punca fail engine datang daripada friction grinding. Sebab tu engine ada engine oil. Terlebih minyak hitam, engine over pressure developing leaks. Kurang minyak hitam, ada part metal yang tak dapat terima pelinciran and rendahkan lifespan engine. First, tarik dipstick keluar. Yang engine punya. Jangan tersalah pula dengan gearbox punya dipstick. Jangan check level lagi sebab memang dah seluruh part pun ada dekat dalam oil pan. Lap dulu, cucuk balik, barulah kita dapat the exact level. Kalau duduk dekat max level tu, okey. Tapi kalau dah rendah sangat, ada something wrong dengan enjin kita. Tapi untuk long distance, balik kampung, top up dulu kita punya minyak hitam tu. Namun, keep in mind yang enjin kita perlu troubleshooting. Check windshield wiper level, reservoir dia. Malaysia ni hujan panas panjang tahun. Sebab tu wiper ni paling penting pada kita. Satu tips yang saya suka sangat pakai, saya panggil menyelam minum air. Guna windshield fluid yang ada repellent instead of air biasa semata-mata. Bila guna air biasa, kerja dia cuma satu, clearkan kotor yang ada dekat depan cermin tu and wiper. Tapi every time wiper lalu cermin akan jadi kasar daripada masa ke semasa, and buatkan wiper tak boleh nak operate at that optimum level. End up wiper jadi tak makan and drive dekat dalam hujan jadi agak berbahaya. Isi dulu satu part wiper fluid dekat dalam reservoir, lepas tu top up balik full dengan air biasa. Atas highway, bila hujan, just tarik je air wiper tu dia sekali je. And cermin cukup dah dengan repellent. Air hujan pun dia start naik ke atas. Even dia tak perlu dah nak guna wiper dengan kerap. Macam tu. Check coolant reservoir pula. On level ke tidak. Kalau kurang dalam 1 quart tu, macam kecil ni, dia tak ada masalah. Beza dengan minyak hitam, minyak gearbox. Dia orang memang bila masuk 1 liter tu, dia memang patut maintain lah 1 liter kat dalam tu sebab dia minyak. Coolant on the other hand akan evaporate selepas satu masa. Coolant kerja dia untuk make sure engine tak pergi pada temperature lebih daripada bar 100 darjah Celsius. Meaning coolant kena deal dengan high heat and dia bukan minyak. Sebab itulah sampai satu masa dia akan hilang sikit-sikit. Jadi sebelum balik kampung tu, tengoklah kalau ada kurang-kurang tu, top up je coolant sampai full. Tanpa beliau tersadarlah kita di tepi highway sebab engine overheat. Sayangi coolant. Korang pun mesti macam tension kan. Input sepah sangat. Tak apa, kita bagi satu cerita loose dulu.
Bersembang lah pasal coolant Wife dulu masa dia start kerja 2013 macam tu, dia start kerja dengan kancil 660 manual. Pinjam makcik dia punya lah. Kancil ni dia punya aircon tak ada, dia punya coolant tu wajib lah diisi setiap pagi. Tu memang dah rutin lah tu. Pakailah beberapa bulan, kerja pula dia ulang alik, pucung kira jam dia memang tak gagak kan. Yang gak masa tu. Sampai satu masa tu kalau ada siapa biasa dengan air pucung, dia kenal lah banyak flyover U-turn dekat kawasan area situ. Masa tu wife nak balik kerja, nak maghrib. Saya tak sure lah wife masa tu dia lupa isi air coolant ke ataupun memang dah sampai time dia. Tengah-tengah jam tu, dia nak naik flyover U-turn tu, sampai kat tengah tu slow bang, dia jetak tiba-tiba. Asap pun dia keluar daripada wet depan, daripada hood. Flyover kat situ dia sebatang je jalan dia. Dekat belakang tu habis berderet. Daripada jam biasa, dia dah jadi jam luar biasa dah masa tu. Sebab kancil tu sadai dekat tengah-tengah tu. Tapi dia dapat manage lah sikit-sikit. Tolak sikit ke tepi-tepi tu kan, asal kita lain boleh lalu. Lepas tu dia check radiator coolant patah 2. Untuk pengalaman di depan mata kita orang dua, itulah antara situasi paling gila lah. Sebab cerita ni lah wife dia jadi macam fobia lah. Lepas tu dia gantilah dengan kereta baru. In the end, wife dia beli produk Azizi color putih. Kereta yang dah jadi dekat dalam model untuk channel ni untuk 6 bulan dah rasanya. Itulah sejarah dia. Tengok bateri. Biasanya token kedai bateri dia dah tulis siap-siap dah tarikh masa kita tukar bateri tu. Bateri kereta pula biasanya akan bertahan daripada setahun lebih sampailah ke 3 tahun lebih, bergantung pada kekerapan penggunaan kereta kita. Maknanya kalau kita tak kerap guna kereta, bateri lagi tahan lah kan? Tak. Bunyi dia agak counterintuitif. Namun kereta yang kerap diguna akan memberi lifespan bateri yang paling optimum. Phone kita tu lagi kerap kita guna, lagi cepatlah bateri habis. Bateri kereta on the other hand, once engine tu hidup, bateri dapat recharge balik daripada alternator. Crankshaft engine kita, dia bagi kinetic energy melalui drive belt, convert to electrical energy, going back to battery. Sebab itulah bateri kereta kita yang kecil tu boleh tahan sampai bertahun. Kereta yang tak hidup, yang jarang hidup pula, bateri dia akan digunakan tanpa di-charge oleh alternator. Last kali kereta tu terpaksalah hidup dengan jumper. Itulah sebab dia. And then untuk make sure yang fuel consumption tak teruk, check air filter sekali. Air filter yang kotor akan restrict udara daripada masuk. And minyak yang bercampur tak dapat ratio yang betul. Last kali akan ada minyak yang tak dapat dibakar and dibazirkan. Check lah air filter. Lepas tu tengok brake fluid reservoir pada level max. Tanpa brake yang mampu menyelamatkan kita hanyalah doa. Jadi jangan terlepas pandang. Jangan buka pula lid dekat atas tu, melainkan untuk check color ataupun top up flash. Sebab dia macam sensitif sikit dengan habuk. Jadi better tengok daripada tepi je. Tengoklah puas-puas. Tengok. Trip ni, perjalanan jauh ni melibatkan malam dan siang. Buka lampu untuk tengok kalau ada mentol yang terbakar tu. Especially untuk owner kereta yang colour gelap lah. Hitam, midnight blue lah, benda lah. Kalau lampu tak ada, nampak gigi je lah lepas tu. Tawaf je sekali sebelum balik kat kampung tu. Dan pergi pada tayar. Kita nak check 3 benda. Crack sign, tire tread dengan pressure. Go through tire wall dengan surface. Tengok kalau ada crack. Crack yang kecil is still okay, tak ada hal lagi. Yang full sangat tu bermakna lifespan dah nak habis. Kita nak drive jauh, pergi tukar. Tayar kita ada satu line yang melintang tu, timbul sikit daripada dalam bunga tu sendiri. Itu kita punya safety net lah. Bila tayar kita yang dia punya line melintang tu dah sama level tu, bermakna tayar kita dah nipis. Kita nak drive jauh, pergi tukar. Pressure pula make sure lah yang dia tu on optimum reading. Sebab bila tayar kita terlalu lepeh daripada sepatutnya, masa tu lah kontak on road akan jadi terlalu kasar and engine bekerja lebih kuat. Nak pula long distance, engine kerja kuat, minyak pun kuat. Sayang duit minyak kan? Gi isi angin, emergency kit, tire spare, tire inflator kit, jack, tool, jumper, air kosong, tu semua
Elok sangat lah bila ada. And then kita boleh cakap pasal cara drive. Cara drive pun mainkan peranan juga yang besar untuk kereta bertahan lebih lama. Tips dia, maintain dekat satu gear and satu speed selama dan sejauh yang mungkin. Macam 110 contoh kan, maintain sejauh mungkin. Dalam enjin kita ada coolant and minyak hitam tadi yang kita cakap tadi tu. State diorang adalah liquid state, digerakkan oleh water pump and oil pump yang datang direct daripada enjin crankshaft. Liquid pula, bila dia punya movement dekat dalam pipe tu, dia kerap laju, kerap slow, dia akan berlakulah turbulence sesama sendiri. Benda ni tak ada jadi masalah besar pun, tapi sebab maintain speed lah. Lori besar-besar gedabak tu, banyak yang dah mileage berjuta-juta kilometer and still running. Bukan sebab dia punya enjin daripada kayangan ke apa ke, bukan. Sebab lori tu sendiri punya habitat long distance and stick to one speed. Kalau dah jam tu, dia tak boleh lah nak buat apa-apa dah kan. Tapi bila kita ada peluang tu, better kita grab lah. Macam tu. Last kali, it's not about cars, it's about you. Kita tahu yang rehat kita perlu cukup. Minum kopi semua, kita selalu dengar iklan tu semua. Namun kita pun perlu untuk stay hydrated along the trip. Sebab kalau kita dah dehydrated, fizikal kita jadi lagi lesu daripada sepatutnya. Bahaya. Minumlah air. Ada cruise control tu pun bagus, tapi 33% kematian dalam Tesla USA adalah sebab kegagalan pemandu untuk monitor cruise control. Janganlah harapkan cruise control semata-mata. Ice on the road. Pada video ini dirakamkan, kita punya negara baru lepas boleh untuk rentas negeri semula after some months ke years macam tu lah. So that is the main reason why saya buat video ni. At least saya dapat membantu sedikit sebanyak. Harap korang amalkan lah beberapa poin yang ada dekat dalam ni. So jumpa lagi lepas ni. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Rugi babe, komen nak kereta, patut subscribe to this channel. Beli Aerolavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Jom layan bloopers kalau ada lah. Bye. Something wrong is going to something wrong. Tapi kalau long distance balik kampung, top up dulu. Tapi maknanya kalau kita kerap tak